درس 15 از مجموعه دوم. فردی آمریکایی دنبال آپارتمانی در فرانسه می‌گردد. Écoutez cette conversation. Bonjour monsieur, je cherche un appartement en ville. Très bien, madame. Et quel genre d'appartement est-ce que vous cherchez? Un appartement avec 2 pièces, cuisine, salle de bain. Un instant. Oui, là, j'en ai un. Et où est cet appartement? Rue du Château. 22 rue du Château. Je vais vous le montrer sur le plan de la ville. Quand est-ce que je peux visiter cet appartement? Demain à 14 heures, ça va? Oui, très bien. Écoutez encore une fois cette conversation. Bonjour monsieur, je cherche un appartement en ville. Très bien, madame. Et quel genre d'appartement est-ce que vous cherchez? Un appartement avec 2 pièces, cuisine, salle de bain. Un instant. Oui, là, j'en ai un. Et où est cet appartement? Rue du Château. 22 rue du Château. Je vais vous le montrer sur le plan de la ville. Quand est-ce que je peux visiter cet appartement? Demain à 14 heures, ça va? Oui, très bien. تصور کنید که یکی از دوستان خوبتان در آپارتمان جدیدتان به دیدن شما می‌آید. برای صحبت با او از Tu. استفاده کنید. او از شما می‌پرسد آیا دوست دارید در شهر زندگی کنید؟ Est-ce que tu aimes habiter en ville? Tu aimes habiter en ville? Répondez. بله، خیلی زیاد. Oui, beaucoup. از شهر قدیمی خوشم می‌آید. J'aime la vieille ville. J'aime la vieille ville. او چطور به شما می‌گوید که آپارتمانتان خیلی زیباست؟ بگویید Très bien. Ton appartement est très bien. Ton appartement est très bien. Dites. خیلی ممنون، من 2 تا اتاق دارم. Merci beaucoup. J'ai 2 pièces. یک آشپزخانه و البته یک حمام. Une cuisine et bien sûr une salle de bain. و در پشت یک حیاط است. Et derrière, il y a un jardin. Et derrière, il y a un jardin. یک حیاط نسبتاً بزرگ. Un assez grand jardin. Demandez-lui. مایل یک چیزی بنوشی؟ Tu aimerais? Tu aimerais boire quelque chose? Tu aimerais boire quelque chose? Demandez. مایل یک قهوه بنوشی؟ Est-ce que tu aimerais boire un café? Tu aimerais boire un café? Il répond. بله، یک فنجان قهوه میل دارم. استفاده کنید از Bien. Oui, j'aimerais bien une tasse de café. J'aimerais bien une tasse de café. Demandez-lui. با کمی شیر و شکر؟ Avec du lait et du sucre? Avec du lait et du sucre? Il dit. بدون شیر. Sans lait. بدون شیر اما با کمی شکر لطفاً. Du sucre. Sans lait, mais avec du sucre, s'il te plaît. Sans lait, mais avec du sucre, s'il te plaît.
Dites. بیرون در باغ یک میز هست. Il y a une table dehors dans le jardin. مایلی به باغ برویم؟ Est-ce que tu aimerais aller dans le jardin? Tu aimerais aller dans le jardin? من قهوه را میآورم. Je vais chercher le café. Dites. یک لحظه. قهوه در آشپزخانه است. Un instant. Le café est dans la cuisine. میروم آن را بیاورم. Je vais le chercher. Je vais le chercher. شما با قهوه برمیگردید و اتفاقی مقداری از آن میریزد. بگویید مرا ببخشید. Pardon. او چطور میگوید؟ اهمیتی ندارد. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. شما کتابی دارید که میخواهید به او نشان دهید. بگویید من دارم این کتاب را میخوانم. Je suis en train de lire ce livre. Je suis en train de lire ce livre. من تازه این را خریدم. استفاده کنید از Viens de. Je viens de l'acheter. Je viens de l'acheter. به نظر من این خیلی جالب است. Je le trouve très intéressant. دوستتان میگوید اوه بله من این کتاب را میشناسم. استفاده کنید از Connais. Ah oui, je connais ce livre. Je connais ce livre. می توانیم درباره‌اش کمی بحث کنیم. En discuter. Nous pouvons en discuter un peu. Nous pouvons en discuter un peu. اگر بخواهید. Si tu veux. Si tu veux. تصور کنید روز دیگری است و شما با یکی از آشنایان فرانسویتان قهوه می نوشید. به او بگویید من خیلی زود به ایالات متحده برمیگردم. Je retourne bientôt aux États-Unis. Dites. جمعه بعد عازم می شوم. Je pars vendredi prochain. و هنوز باید تعدادی هدیه برای خانواده‌ام بخرم. این گونه می گویید. هدیه. Répétez. Cadeau. Un cadeau. Essayez de dire. تعدادی هدیه. Des cadeaux. Des cadeaux. Dites. هنوز باید تعدادی هدیه بخرم. Je dois encore acheter des cadeaux. تعدادی هدیه برای خانواده‌ام. Des cadeaux pour ma famille. و نمیدانم چه چیزی بخرم. بگویید. Quoi? Et je ne sais pas quoi acheter. Et je ne sais pas quoi acheter. بگویید یک هدیه. Un cadeau. من به دنبال یک هدیه برای دخترم میگردم.
Je cherche un cadeau pour ma fille. بپرسید آیا ممکن است یک ایده داشته باشی؟ Est-ce que vous avez peut-être une idée? Vous avez peut-être une idée? Votre ami demande. دختر تو چند سالش است؟ Quel âge a votre fille? Dites. او 16 سالش است. Elle a 16 ans. می توانید برای او یک ساعت بخرید. Répétez. ساعت. Montre. Montre. Une montre. شاید یک ساعت. Une montre peut-être. Votre ami dit. می توانید برای او یک ساعت بخرید. Vous pouvez lui acheter une montre. یک ساعت. نظر خوبی است. Une montre, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. سعی کنید بگویید یک ساعت سوئیسی. Une montre suisse. Une montre suisse. بگویید یک ساعت سوئیسی. بله این خیلی نظر خوبی است. Une montre suisse? Oui, c'est une bonne idée. Demandez. و برای پسرم چه چیزی می توانم بخرم؟ Et qu'est-ce que je peux acheter pour mon fils? Et qu'est-ce que je peux acheter pour mon fils? Votre ami demande. پسرتان چند سالش است؟ Quel âge a votre fils? Quel âge a votre fils? Dites. او 7 سالش است. Il a 7 ans. Votre ami vous dit. می توانید برای او یک اسباب بازی بخرید. Répétez d'abord le mot. اسباب بازی. Jouer. Jouer. Un jouet. بگویید یک اسباب بازی. Un jouet. بله کار آسانی است. Oui, c'est facile. البته که او اسباب بازی دوست دارد. بگویید Les jouets. Il aime les jouets, bien sûr. Il aime les jouets, bien sûr. Dites. خریدن هدیه برای او آسان است. C'est facile d'acheter un cadeau pour lui. C'est facile d'acheter un cadeau pour lui. Comment dit-on? یک ماشین. Une voiture. بگویید او بازی کردن با ماشین ها را دوست دارد. Les voitures. Il aime jouer avec les voitures. Avec les voitures. Essayez de dire. او خیلی با ماشینش بازی می کند. Il joue beaucoup avec ses voitures. Votre ami dit. یک ساعت سوئیسی برای دخترتان
Une montre suisse pour votre fille. Une montre suisse pour votre fille. و یک اسباب بازی برای پسرتان. Et un jouet pour votre fils. Et un jouet pour votre fils. یک ماشین فرانسوی کوچک. Une petite voiture française. اینها هدایای دوست داشتنی هستند. Écoutez et répétez. Ce sont de beaux cadeaux. Beaux. Beaux cadeaux. De beaux cadeaux. Ce sont de beaux cadeaux. Dites. اینها هدایای دوست داشتنی هستند. Ce sont de beaux cadeaux. Ce sont de beaux cadeaux. و برای شوهرتان چه چیزی قصد دارید بخرید؟ Qu'est-ce que vous allez acheter pour votre mari? Qu'est-ce que vous allez acheter pour votre mari? شاید یک کراوات؟ Répétez. Une cravate peut-être? Cravate? Une cravate? Une cravate peut-être? یک کراوات خیلی دوست داشتنی. Une très belle cravate. Une très belle cravate. من مقداری شکلات هم خریدم. J'ai aussi acheté du chocolat. چون همه افراد شکلات دوست دارند. Parce que tout le monde aime le chocolat. Le chocolat. Parce que tout le monde aime le chocolat. Votre ami demande. ساعت چند است؟ Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Dites. نیم ساعت بعد از 4 است. Il est 4h30. Il vous demande ensuite برای نوشیدن یک قهوه دیگر وقت دارید؟ de boire. Est-ce que vous avez le temps de boire un autre café? Vous avez le temps de boire un autre café? Demandez encore une fois. ساعت چند است؟ Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Dites. زیاد دیر نیست. Il n'est pas très tard. وقت داریم یک فنجان قهوه دیگر بنوشیم. Nous avons le temps de boire une autre tasse de café. Une autre tasse. Nous avons le temps de boire une autre tasse de café. هنوز وقت داریم. Nous avons encore le temps. بعد از آن برویم تعدادی هدیه بخریم. D'aller. D'aller acheter des cadeaux après.
D'aller acheter des cadeaux après. برای دخترتان یک ساعت سوئیسی. Pour votre fille, une montre suisse. و یک اسباب بازی برای پسرتان. Et un jouet pour votre fils. Et un jouet pour votre fils. برای شوهرتان کراوات دارید. Vous avez la cravate pour votre mari. La cravate pour votre mari. Comment dit-on? بازی کردن. Jouer. Et comment dit-on? یک اسباب بازی. Un jouet. این گونه میگویید یک بازی. Un jeu. بگویید یک بازی. Un jeu. Jeu. Un jeu. برای شوهرم هم قصد دارم یک بازی بخرم. Je vais aussi acheter un jeu pour mon mari. Je vais aussi acheter un jeu pour mon mari. بازی ها می شود Les jeux. Dites. او بازی ها را دوست دارد. Il aime les jeux. Les jeux. Il aime les jeux. و همینطور شکلات. Et le chocolat aussi. Le chocolat aussi. برای خانواده‌ام به اندازه کافی هدیه خواهم داشت. J'aurai assez de cadeaux pour ma famille. J'aurai assez de cadeaux pour ma famille. خانواده‌ام هدایا را دوست دارند. Ma famille aime les cadeaux. به خاطر می‌آورید که چطور می‌گفتید عذر می‌خواهم. Excusez-moi. تصور کنید در یک مغازه هدیه فروشی هستید و برای خانواده‌تان مقداری هدیه می‌خرید. این گونه توجه فروشنده را جلب می‌کنید. ببخشید یا عذر می‌خواهم. Excusez-moi. همچنین می‌توانید برای جلب توجه او بگویید لطفاً. S'il vous plaît. می‌توانم آن ساعت را آن طرف ببینم؟ Est-ce que je peux voir cette montre là-bas? Je peux voir cette montre là-bas? La montre suisse. با اشاره به ساعت بگویید بله، لطفاً این چقدر قیمت دارد؟ Oui, s'il vous plaît. Combien est-ce qu'elle coûte? Elle coûte combien? Cette montre coûte 350 francs. با اشاره به ساعت بگویید خوب است، من این را میگیرم. Très bien, je la prends. Je la prends. من دنبال یک اسباب بازی هم برای پسر کوچکم میگردم. Je cherche aussi un jouet pour mon petit garçon.
Je cherche aussi un jouet pour mon petit garçon. Quel âge votre fils a-t-il? بگویید او 7 سالش است. Il a 7 ans. چه چیزی دارید؟ Qu'est-ce que vous avez? Là, j'ai un nouveau jeu. Pour les garçons et pour les filles. بگویید آها بله جالب است. Ah oui, c'est intéressant. با اشاره به اسباب بازی بگویید این را هم بر می دارم. Je le prends aussi. از فروشنده بپرسید چقدر می شود؟ Ça fait combien? Ça fait combien? 525 francs, s'il vous plaît. بگویید بفرمایید 600 فرانک. Voilà 600 francs. Et je vous rends 75 francs. او گفت من به شما 75 فرانک بر می گردانم. بگویید متشکرم خدا نگهدار. Merci. Au revoir. Écoutez cette conversation. Vous retournez aux États-Unis la semaine prochaine? Oui, je pars lundi. C'était un plaisir de travailler avec vous. Merci, pour moi aussi. Voilà, j'ai quelques petits cadeaux pour votre famille. Oh, il ne fallait pas. Un jouet pour votre petit garçon et un jeu pour votre fille. Vous êtes trop gentil. Et des chocolats pour vous et votre femme. Vous aimez le chocolat? Nous aimons beaucoup le chocolat tous les deux. Merci beaucoup. Bon voyage. در این مکالمه شما شنیدید؟ C'était un plaisir. باعث افتخار بود و Il ne fallait pas. که به این معناست. آن لازم نبود. Écoutez encore une fois cette conversation. Vous retournez aux États-Unis la semaine prochaine? Oui, je pars lundi. C'était un plaisir de travailler avec vous. Merci, pour moi aussi. Voilà, j'ai quelques petits cadeaux pour votre famille. Oh, il ne fallait pas. Un jouet pour votre petit garçon et un jeu pour votre fille. Vous êtes trop gentil. Et des chocolats pour vous et votre femme. Vous aimez le chocolat? Nous aimons beaucoup le chocolat tous les deux. Merci beaucoup. Bon voyage. به زبان فرانسه چطور میگویید؟ یک هدیه. Un cadeau. Vous parlez avec une de vos amies. Comment dit-elle? بفرمایید چند هدیه برای بچه هایتان. Voilà quelques cadeaux pour vos enfants. Quelques cadeaux pour vos enfants. چند هدیه کوچک. Quelques petits cadeaux. یک اسباب بازی کوچک برای دخترتان. Un petit jouet pour votre fille. Un petit jouet. و این یک بازی برای پسرتان است. Voilà. Et voilà un jeu pour votre fils. Un jeu. میخواهید بگویید؟ آن لازم نبود. Répétez. Il ne fallait pas. Fallait. Fallait pas. Il ne fallait pas. Comment dites-vous? آن لازم نبود. Il ne fallait pas. واقعاً آن لازم نبود. Vraiment, il ne fallait pas. Vraiment, il ne fallait pas. دوستتان پافشاری می کند. بله بله. Si, si.
و این مقداری شکلات برای شما و خانومتان. Et voilà des chocolats pour vous et votre femme. Voilà des chocolats pour vous et votre femme. Dites. آن لازم نبود. Il ne fallait pas. Essayez de dire این چیزی نیست. ce. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien. فقط یک هدیه کوچک است. C'est seulement un petit cadeau. C'est seulement un petit cadeau. اینها فقط چند هدیه کوچک برای خانواده‌تان است. Ce sont seulement quelques petits cadeaux pour votre famille. Ce sont seulement quelques petits cadeaux pour votre famille. به خانواده‌تان سلام برسانید. Répétez. Saluez votre famille. Saluez. Saluez votre famille. Comment dit-on به خانومتان از طرف من سلام برسانید. بگویید de ma part? Saluez votre femme de ma part. De ma part. Saluez votre femme de ma part. Essayez de dire از طرف ما. De notre part. از طرف ما به خانومتان سلام برسانید. Saluez votre femme de notre part. Saluez votre femme de notre part. dites بله خیلی متشکرم و خدا نگهدار. Oui. Merci beaucoup et au revoir. در فرانسه چطور با یک نفر احوالپرسی می‌کنید؟ Bonjour. به خاطر می‌آورید که چند دوست صمیمی چطور با یکدیگر احوالپرسی می‌کنند؟ Salut. در زبان فرانسه این گونه نیز می‌توانید خداحافظی کنید. comment dites-vous به زودی می‌بینمتان. À bientôt. بعداً می‌بینمتان. À plus tard. فردا می‌بینمتان. À demain. یک شنبه می‌بینمتان. À dimanche. et comment dites-vous هفته بعد می‌بینمتان. À la semaine prochaine. et maintenant essayez de dire سال دیگر می‌بینمتان. استفاده کنید از année. À l'année prochaine. À l'année prochaine. به خاطر می‌آورید که چطور به فرانسوی می‌گفتید 1000. 1000. 1000. قبل از رفتن راه‌های زیادی برای تشکر کردن از دوستان و آشنایانتان دارید. بگویید متشکرم. Merci. خیلی متشکرم. Merci beaucoup. Merci bien.
Essayez de dire. هزاران بار متشکرم. Merci 1000 fois. Merci 1000 fois. به خاطر همه چیز ممنونم. Merci pour tout. من از شما تشکر می کنم. Répétez. Je vous remercie. Merci. Remercie. Remercie. Je vous remercie. من برای همه چیز تشکر می کنم. Je vous remercie pour tout. دوباره متشکرم. Merci encore. حالا تصور کنید که می‌خواهید با یکی از همکاران فرانسویتان خداحافظی کنید. Écoutez. J'aimerais vous dire au revoir. Au revoir. Vous dire. J'aimerais vous dire. J'aimerais vous dire au revoir. بگویید من مایلم به شما بگویم خدا نگهدار. J'aimerais vous dire au revoir. می‌خواهید بگویید کار کردن با شما باعث افتخار بود. Écoutez. C'était un plaisir de travailler avec vous. Répétez. باعث افتخار بود. C'était un plaisir. Plaisir. Un plaisir. C'était un plaisir. کار کردن با شما باعث افتخار بود. C'était un plaisir de travailler avec vous. Elle répond. ما خیلی خوشحال بودیم که شما را داشتیم. Écoutez. Nous avons été très heureux de vous avoir avec nous. ما خیلی خوشحال بودیم. Répétez. Nous avons été très heureux. 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 Très heureux. Nous avons été très heureux. Dites. خوشحال. Heureux. بگویید ما بودیم. Nous avons été. Nous avons été. ما خیلی خوشحال بودیم. Nous avons été très heureux. Nous avons été très heureux. که شما را با خودمان داشتیم. Répétez. De vous avoir avec nous. Avec nous. Avoir avec nous. Vous avoir avec nous. De vous avoir avec nous. Comment dit-elle? خیلی خوشحال بودیم شما را با خودمان داشتیم. Nous avons été très heureux de vous avoir avec nous. Nous avons été très heureux de vous avoir avec nous. Nous avons été très heureux de vous avoir avec nous. Elle vous dit. به خانواده‌تان از طرف من سلام برسانید. Saluez votre famille de ma part. Saluez votre famille de ma part.
خانومتان و بچه هایتان. Votre femme et vos enfants. Votre femme et vos enfants. به خاطر همه چیز ممنون و خدا نگهدار. Merci pour tout et au revoir. سال بعد میبینمتان. À l'année prochaine. À l'année prochaine. سفر خوبی داشته باشید. Bon voyage. Dites. متشکرم و شما چه زمانی قصد دارید به ایالات متحده بیایید؟ Merci. Et vous? Quand est-ce que vous allez venir aux États-Unis? Quand allez-vous venir aux États-Unis? Elle répond. هنوز این را نمیدانم. Je ne le sais pas encore. Je ne le sais pas encore. شاید در مارس. Répétez. مارس. Mars. Mars. Dites. در مارس. En mars. شاید در مارس. En mars peut-être. در مارس هوا چطور است؟ استفاده کنید از Quel temps? Quel temps fait-il en mars? Quel temps fait-il en mars? در مارس هوا در واشنگتن چطور است؟ À Washington. Quel temps fait-il à Washington en mars? Quel temps fait-il à Washington en mars? Comment dit-on? با اشاره به هوا بگویید خوب است یا زیباست. Il fait beau. Dites. در مارس همیشه خوب نیست. En mars, il ne fait pas toujours beau. En mars, il ne fait pas toujours très beau. Comment dit-on? شما خواهید داشت. Vous aurez. Aurez. Vous aurez. Posez la question. برای دیدن شهر وقت خواهید داشت؟ De visiter. Est-ce que vous aurez le temps de visiter la ville? Vous aurez le temps de visiter la ville? Votre collègue répond. بله من قصد دارم چند روز آنجا بمانم. Oui, je vais y rester quelques jours. Je vais y rester quelques jours. من هنوز واشنگتن را نمیشناسم. به ترتیب کلمات توجه کنید. Je ne connais pas encore Washington. Je connais. Je ne connais pas encore Washington. Dites.
برادرزادم و خانمش در واشنگتن زندگی می کنند. Mon neveu et sa femme habitent à Washington. Mon neveu et sa femme habitent à Washington. من می توانم آدرسشان را به شما بدهم. Leur adresse. Je peux vous donner leur adresse. Je peux vous donner leur adresse. برادرزادم واشنگتن را خیلی خوب می شناسد. به ترتیب کلمات توجه کنید. Mon neveu connaît très bien Washington. Mon neveu connaît très bien Washington. او و خانمش بگویید Lui. Lui et sa femme. Lui et sa femme. آنها می توانند واشنگتن را با شما ببینند. Ils peuvent visiter Washington avec vous. Votre collègue dit خیلی ممنون. Merci beaucoup. Et comment dit-on? من از شما تشکر می کنم. Je vous remercie. آن لطف زیاد شماست. C'est très gentil de votre part. De votre part. C'est très gentil de votre part. از طرف من به خانواده‌تان سلام برسانید. Saluez votre famille de ma part. De ma part. Saluez votre famille de ma part. خدا حافظ. Au revoir. Revoir. به معنای دوباره است. و revoir, به معنای دوباره دیدار کردن است. حالا بپرسید شما دوباره چه زمانی میایید؟ Quand est-ce que vous revenez? Revenez. Quand revenez-vous? شما دوباره چه زمانی به فرانسه میایید؟ Quand est-ce que vous revenez en France? Quand revenez-vous en France? dites, من دوباره میایم. Je reviens. Je reviens. سال بعد در مه. répétez, L'année prochaine en mai. En mai. L'année prochaine en mai. در مارس یا در مه. En mars ou en mai. و قصد دارم 2 ماه بمانم. Et je vais rester 2 mois. من قصد دارم 2 ماه در فرانسه بمانم. Je vais rester 2 mois en France. Je vais rester 2 mois en France.
من همچنین قصد دارم 3 هفته در ایتالیا بگذرانم. Je vais aussi passer 3 semaines en Italie. Je vais aussi passer 3 semaines en Italie. و 10 روز در سوئیسلند. Et 10 jours en Suisse. En Suisse. Votre collègue dit دفعه بعد La prochaine fois, انگلیسی من بهتر خواهد بود. استفاده کنید از meilleur. mon anglais sera meilleur. Mon anglais sera meilleur. Dites و فرانسوی من هم همینطور. Et mon français aussi. و حالا مایلم به شما بگویم خدا نگهدار. vous dire. Et maintenant, j'aimerais vous dire au revoir. Vous dire au revoir. Et maintenant, j'aimerais vous dire au revoir. Votre collègue dit خدا نگهدار و سفر خوبی داشته باشید. Au revoir et bon voyage. dites سال بعد میبینمتان. À l'année prochaine. À l'année prochaine. elle dit از طرف من به خانمتان سلام برسانید. Saluez votre femme de ma part. dites دوباره متشکرم. Merci encore. و سفر خوبی به ایالات متحده داشته باشید. Et bon voyage aux États-Unis. خدا حافظ. سال بعد میبینمتان. Au revoir. À l'année prochaine. Au revoir. حالا تصور کنید که با یکی دیگر از همکاران فرانسویتان آقای دووال خداحافظی میکنید. Madame Duval. بگویید آقای دووال من فردا به ایالات متحده برمیگردم. Madame Duval, je retourne aux États-Unis demain. مایلم با شما خداحافظی کنم. J'aimerais vous dire au revoir. Je suis désolée de vous voir partir, Monsieur Jones. بگویید کار کردن با شما باعث افتخار بود. de travailler. C'était un plaisir de travailler avec vous. C'était un plaisir de travailler avec vous. Et nous avons été très heureux de vous avoir avec nous. بگویید از طرف من به شوهرتان سلام برسانید. Saluez votre mari de ma part. Merci bien. Quand est-ce que vous revenez en France? هنوز این را نمیدانم. مارس یا در مه احتمالاً. Je ne le sais pas encore. En mars ou en mai peut-être.
Alors bon voyage, Monsieur Jones. در صورتی که به 80% مطالب درس تسلط دارید، فردا می توانید درس بعدی را شروع کنید. در غیر این صورت لازم است که این درس را تکرار کنید. توجه داشته باشید که شما تنها باید یک درس را در هر روز انجام دهید.